नमस्ते बंधुरा षष्ठ श्रेणीर इतिहासे लेखा आछे जे बाल्य विवाह तो वैदिक जुगे किन्तु एटा कि वास्तव सत्य। वैदिक जुगेर ग्रंथगुलो जखन आमरा देखी सेखाने कोथाओ बाल्य विवाहेर नाम मात्रও नेই। अच्छा बोलुन तो श्रीरामेर कि बाल्य विवाह हयेछिलो? आमरा जानी सीता देवी विवाहेर परे तिनि बोलेछिलेन जे दशसप्तच वर्षाणि जातस्य तप राघव अतीतानि प्रकांक्षान्त्या मया दुःख परीक्षया। आमी 17 बछर थेके आपनार अपेक्षा करछि जे कबे तुमी आमाके ग्रहण करे आमार समस्त दुःखेर अवसान करबे। तार जन्मेर 17 बछर थेके अपेक्षा करछि। ताहले भाबुन, तार माने जे क्षत्रिय हय तार दुटो जन्म हय, एकटी मायेर पेट थेके जे जन्म, आरेकटी जन्म कोथाय हय ना जखन से गुरुकुले उपनयन संस्कार निये वेदारम्भ करे पढ़ाशोना करे सेई उपनयन संस्कार के एकटी जन्म बला हय। ताहले एकजन क्षत्रियेर कत बछरे उपनयन हय? एकादशे क्षत्रिय उपनयेत 11 बछरे क्षत्रिय उपनयन नेয়। तार माने धरे नेওয়া যায় श्रीरामेर तखन बयस छिलो 28 बछर एवं सीतार बयस 7 बछर कम 21 बछर छिलो। तार माने बाल्य विवाह हतो ना। श्रीकृष्ण रुक्मिणीके कि बाल्य विवाह करे এনেছিল? আমরা পাই না। আচ্ছা চলুন আমাদের বেদাদি শাস্ত্রগুলো কি বলছে, বেদে কি বলছে? বেদে বলা হয় कि ब्रह्मचर्येण कन्या युवानाम बिंदते पति। युवक के युवानाम माने युवकदेर के समान गुण कर्म सदृश युक्त पुरुष के से ग्रहण करे नेबे, युवक पुरुष के। तार माने बाल्य विवाहेर अनुमति नहीं। कन्या समस्त वेदादि शास्त्र के अध्ययन करार परे बा एकटी वेद के से पढ़ार परे समान गुण कर्म स्वभाव युक्त युवक पुरुष के निजेर स्वामी रूपे पति रूपे बरण करे नेबे। और जखन आमरा मनुस्मृतिते चाई, मनुस्मृतिते श्लोक आछे सेखाने कि बला हय? पंचविंशे ततो वर्षे पुमान नारितु षोडशे समत्यागत वीर्यौतौ जानियात कुशलो अभिषक। যারা কুশল বৈদ্য তারা বলে যে 25 বছরের উপরে পুরুষ এবং নারী তো ষোড়শে মানে 16 বছরের ঊর্ধ্বে কন্যা পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। তারা যদি বিবাহ করে গৃহস্থ আশ্রমের ধর্মকে পালন করে সন্তান উৎপত্তি করে তবে তার সন্তান পরবর্তী প্রজন্ম অতি উত্তম হয়। তাহলে আমাদের বৈদিক শাস্ত্রগুলোতে কোথাও কোনো বাল্য বিবাহের প্রকরণ নেই। বন্ধুরা, এই বাল্য বিবাহের প্রকরণ এলো কোথা থেকে? আজ থেকে বেশি বছর পুরাতন নয়, যখন 700 বছরের গুলামি আমাদের ভোগ করতে হয়, আমাদের পূর্বপুরুষদের ভোগ করতে হয়, মুসলমানদের গুলামি, মোগলদের গুলামি। তখন মুঘলরা যুবতী হতে না হতেই কন্যাকে অপহরণ করত, নিয়ে যেত, তার হরমে রাখত, ভোগ করত, তাদেরকে জোর জবরদস্তি বিবাহ করত। তো তার ভয়ে হিন্দুরা এই প্রথা চালু করে কি বাল্যকালেই তার বিয়ে করিয়ে দাও, নাহলে বাল্য বিবাহ আমাদের শাস্ত্রসম্মত নয় বা আমাদের শাস্ত্রগুলো কোথাও অনুমতি দেয় না। সবাইকে আমার নমস্তে।